Hello! Ngayong gabi ka natong tanan, mga igsoon ko ni Kristo, mga igsoong Mama Mary. Ano yan natab kita sa itong ikatulo nga formation. May tugod itong topic na 12 steps to holiness and salvation. Mga igsoon ko, atong hisgutan karon atong i-continue karon ang atong topic last week. May tungod nining pagtuo. So this is part 2 sa atong topic. Karon ang atong hisgutan mahitungod sa pagbuhat sa atong pagtuo. The act of faith. But before ta mag-start, mag-ampo o satan. So, pining prayer tang. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and this shall be created, and thou shalt not renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of the same Spirit, we may be always truly wise and ever rejoice in his consolation through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, mga igsoon ko, part 2, yung topic na to karon part 2 ni sa atong topic last week about faith. Kaya diha sa pagtuo, adunay upat kabahin sa pagtuo. No? The act of faith, the virtue of faith, the proof of faith, the living faith. So karon ani ata sa act of faith ang pagbuhat sa tong pagtuo. Actually, there are 4 properties of the act of faith. Dunay upat ka hiyas ang pagbuhat sa pagtuo. So unsa man ni siya? O number 1 na gitawag og spiritual faith o supernatural faith. No? Supernatural faith. Ikaduha, dunay gitawag og voluntary faith. Ikatulo, gitawag siyang infallible faith. Kaupat, gitawag og firm faith. So, ato ning tagsagtagsaon aron atong masabtan. No? Kay daghan karon nagatuo, no? Nga wala gyud masabti, nagatos nga wala gyud ta kasabot. So, unsa man ning supernatural faith, no? O spiritual faith. Kining supernatural faith labaw sa kinaiya nga pagtuo ug diha sa butang ug katarungan nga atong makita kini labaw pagayod sa kinaiyahan. Nganong labaw man kinis kinaiyahan kay tungod mao kini ang baruganan sa labaw nga grasya. Taas nga grasya, labaw nga grasya nga diin naglihok kini sa atong gusto nga diin mo lamdag kini sa salabutan aron siya musanong ngadto sa pagbuhat sa pagtuo. So, pananglitan, example, tawagon ka diha sa pagpangalagad ug diin misanong ikaw. So gitawag na siya supernatural faith. No? Nga imog yung kagustuhan. Ug gani si Mama Mary pagpahibalo sa anghel Gabriel nga miingon ang anghel nga manamkon ka sa lalang sa Espiritu Santo, manganak ang usa ka lalaki ug nganlan mo Hesus. So wala gayud mo balibad si Mama Mary. Yes, thy will be done. No?
Always yes si Mama Mary. Si Jesus nga diin gipadala dinhi sa kalibutan aron pagredeem kanato, wala gayud siya mobalibad sa iyang amahan. Always yes. Sa diha sa tanaman sa Gitsemani, mituaw siya. No? Thy will be done, Father. Ang imong pagbuot, amahan, maoy matuman. Nga unta, sa atong tagsa-tagsa kaugalingon igsuon ko, nga diha sa Ginoo sa pagtawag kanato, kay kitang tanan gitawag mas pagpangalagad niya. No? Nga unta, musanong kita. Musanong kita. Yes, Lord. Yes, Mama Mary. Muna gitawag supernatural faith. Nga dili ka mubalibad sa imong gusto. Labaw nga grasya, labaw nga kinaiyahan nga din gihatag kini sa Dios. Nga kining supernatural faith mo ni maglamdag sa atong salabutan. Nga diin kining supernatural faith nga musanong kita sa tanan. Diha sa pagtawag sa atong Ginoo. Diha sa pagtawag nato ni Mama Mary. Musanong kita. Always yes. Mana say supernatural faith. But nowadays, sad to see, nga naman, dapiton na ganita, may tungod sa Ginoo, daghan kaitang balibad. Apan mituo kita, dadunay Ginoo. Mituo kita. Apan unsa may nahimong babag sa atong pagtuo, tingali mga butang nga kalibutanon. Busy kanunay ta sa atong trabaho. Busy ta kanunay sa atong panginabuhi. That's why sometimes, diha sa pagtubag nato sa Ginoo, dili kita makatubag dayon. Dili kita busanong dayon. Nga unta, sa atong pagsunod ni Kristo, sa pagsunod nato ni Mama Mary, always yes. Mao kana ang gitawag og supernatural faith. Ikaduha, voluntary faith. So, unsa man ang voluntary faith? Sa Binisaya pa. So, kinabubuton, no? Kinabubuton. Sato pa, wala ka pugsa. No? Wala ka pugsa. Sa pagtuo, dili gayud mamugos ang Ginoo. No? Dili ta pugson. If you read in the Bible, John chapter 6 verse 29, Juan kapitulo 6 versikulo 29, nag-ingon si Kristo, mao kini ang inyong buluhaton, nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. So, gipadala si Jesus kanato, gipadala si Kristo kanato, ug ato siyang tuhuan. Diha sa pagtuo ni Kristo, aduna kitay buhat, ato sa buhaton. Aduna tay pagtuo. Magtaw ka na gibalik-balik ni San Pablo, diya sa Santiago miingon siya, nga ang pagtuo kunulay buhat patay gayud. No? Faith without works is dead. Dili ni parihas ubang relihiyon, kining Katoliko. Matod pas ubang relihiyon, minaw ta, no, nila. Ilang pagtulunan, may tungod sa pagtuo. Kung ikaw mo tuo, maluwas ka. Ba't sa Katoliko, dili? Kung ikaw mutuo, kinahanglan mo buhat ka. Kaya kung wala kay pagbuhat, maglisod ka pagluwas, dili ka maluwas. Mao ka na siya ang pagtuo. Kinahanglan buhaton, trabahoon. Saan man pagbuhat, unsan pagtrabaho. Paningkamutan nato. Kinahanglan doon na tayo pag-ampo. Kaya grasya kay maniigsuon ko. Kinahanglan mo tuo ta ni Kristo. Unsa may sulti ni Kristo? Nga kinahanglan mutuo kita og mubuhat. Kinahanglan matud pa sa Dios nga mutuo kita sa iyang gipadala. Kung atong mabasa sa balang kasulatan, diha sa Efeso chapter 2 verse 8. Efeso kapitulo 2 versikulo 8. Okay, wala mo bulpin og notebook karon. So mga teksto ninyo, mga teksto ng kini nga kinahanglan inyong i-take note, no? Efeso
chapter 2, Ephesians chapter 2 verse 8. Kay pinaagi sa pagtuo, maluwas kamo, tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa kini sa Dios. Ug mga igsuon ko, kini di ang pagtuo, gasa kin sa Dios kanato, nga diin kita mutuo sa tanan niyang gipadayag. Atong tuhuan. So, gipadayag na ni Kristo ang mga pagtulunan naa sa simbahan ng Katoliko. Gipadayag na ni Kristo ang pulong sa Dios naa sa Biblia nga kinahanglan mubasa ta. So, paningkamot, ang pagtuo kinahanglan buhaton man. No, makugi ka. Mana nga atong pamalandungan sa atong kinabuhi. Nga maglisod di ay ta pagluwas sa atong kaugalingon kung igo rata sa pagtuo. Kay si Kristo nagsulti ka nato nga kinahanglan kung ikaw dunay pagtuo, kinahanglan nga ikaw mubuhat usa. Number 2, voluntary faith. Unsa man ang voluntary faith? Okay, man kinabot ang pagtuo, no? Ako nang gisulti ninyo. Kining voluntary faith gikan sa kabubuton, no? Pagmando sa salabutan, sa pag-uyon, aron sa paghatag og sugo. Bisan ang kabubuton na kinahanglan og tabang sa Dios nun nga grasya. Ug mga igsuon ko makaingon ta nga ang pagtuo dunay kagawasan. Dunay kagawasan. Igsuon ko ang Ginoo dili mamugos. Kitagaan kita niyag freedom, free will, to do what is good, to do what is right. Mga igsuon ko, ang pagbuhat ug maayo, ang pagbuhat kinahanglan ipahiuyon kinis kabubuton sa Ginoo. Kay ang tanan gayud nato buhaton, ang tanan natong buhaton is kalibutan, kinahanglan ato gayud ipasubay, ipahiuyon sa kabubuton sa Dios. Mao ni nga ang Ginoo with regard sa tong pagtuo, dili gayud mamugos. Si Mama Mary dili mamugos. Mo gining gitawag og voluntary faith. Ato ning kabubuton nga pagtuo nga kita mo alagad sa Ginoo. Nga kita magsakripisyo. Nga kita mo buhat sa atong pagtuo. No? Ug tabangan ta sa Ginoo, no? Ang Dios nung grasya iyang ipadagaya kanato. Kun sa atong pagtuo mibuhat kita, mitrabaho kita. Dunay kagawasan ang pagtuo. So, Mark chapter 16 verse 14 to 16. San Marcos kapitulo 16 bersikulo 14 ngadto sa 16. Matud paspulong sa Ginoo, sa katapusan ipakita si Jesus sa napulok usa ka tinun-an. O samtang nangaon sila, gisaway niya sila. Anong gisaway man ni Jesus? Ang mga tinun-an, ang napulog usa ka tinun-an, nganong gisaway? Kay tungod sa ilang kakulang sa pagtuo. Tungod sa kagahi sa ilang ulo. Kay wala man sila motuo ni atong nakakita kaniya. Igsuon ko nga siya nabanhaw, wala manuo sila. Bisan si Tomas, wala motuo. Tomas, kung dili ko makakita sa agi sa mga lansan sa mga kamot, motil, dili ko motuo. So, ang motuo og magpabunyag matud pas Ginoo maluwas. Apan ang dili motuo silutan gayon. So, igsuon ko, daghan karon atong makaigsuonan nga Kristiyano apan dili motuo. Kini gani sila muguba sila sa atong simbahan nga Katoliko. Ituo ni sila og Ginoo. Mutuo sila Ginoo. No?
Yes, nito But kinsam ning muguba sa simbahan sa atong giingon na. The first topic na to. Mga tao nga gitawag atheist nga dili mo tuo Ginoo. Apan daghan karon nito Ginoo. No, nga wala mo tuo. Ato ning sabton. Nga nituo sila o Ginoo. Apan walay buhat. Walay pagtuo kung wala kay buhat. Ug naapoy mga tao nga wala mo tuo Ginoo. No, wala sila mo tuo Ginoo. Nga diin muguba sila sa atong simbahan. Ikatulo, igsuon ko gitawag kinig infallible faith. So, unsa man ang infallible faith? Dili masayop nga pagtuo. Igsuon ko ang pagtulunan ni Kristo nga iyang gipadayag sa simbahan nga Katoliko dili gayod masayop. Bisan gani ang Santo Papa, ang kaparian, kaobispuhan, sa pagtulunan ni Kristo nga iyang gipadayag sa simbahan dili kana masayop. Ang masayop lang ang ilang personal nga kinabuhi. Sa pagtulunan sa Katoliko dili masayop. Anong gitawag sa infallible faith? No? Dili masayop nga pagtuo. Kay tungod igsuon ko pinasikad sa gahom sa Dios nga kinsa siya ang tigmugna og tigpadayag. Kay diha sa simbahan nga Katoliko, ipadayag ni Kristo ang tanan ng pagtulunan. Ang tanan, muna ang simbahan nga Katoliko, gitawag kini og the source of all graces, naa si Kristo. Ang tanang grasya, naa sa simbahan nga Katoliko. Muna, ang nagtudlo sa tinuod, ang nagtudlog insakto nga dili masayop, walay lain kundi ang simbahan nga Katoliko. Pangutana, sister, kada di ang simbahan sa Iglesia ni Kristo, simbahan sa Saksi ni Huba, simbahan ni Kibuloy, simbahan sa Mormons, o kanang daghan pa, no? Nga mga sikta. Dili din na tinuod? Dili. Kung saan nagitukod ang simbahan sa Katoliko nga tinuod man kana. Gitukod ni sa tuig 33. Ug atong pamalandungan, daghan kay karon Katoliko Kristiyano nga moingon, ay parihas ta na, sister. Basta kanituo ta Ginoo parehas, dili parihas. I tell you. So, maabot ra unya ta sa unahan nganong dili parehas, no? Ganuman nga dili man masayop ang atong pagtulunan sa Katoliko. Kay tungod ang nagtudlo sa atong simbahan nga Katoliko ug ang nagtukod sa atong simbahan nga Katoliko walay lain kundi si Kristo. Siya'y nagmugna ug siya nagpadayag sa tanan. Sister, kinsam din nagmugna anang Mormons, ang nagmugna si Joseph Smith. Kinsa man din nagmugna anang Iglesia ni Kristo, si Manalo. Daghan pa ang mga reliyon, dili tinuod. Kining infallible faith, dili masayop nga pagtuo, pinasikad kini gahom sa Dios. Gahom kini sa Dios nga iyang gihatag kanato. Atong hinumduman nga ang Dios dili usab masayop. Muna nga atong simbahan nga Katoliko dili masayop. Ang mga kaparian, kaobisbuhan, cardinals, atong Santo Papa dili masayop when it comes to pagtulunan sa atong simbahan nga Katoliko. Akong usbon, masayop lang na sila sa ilang personal, nga kinabuhi. Okay. Number 4, gitawag kinig siyag firm faith. So, unsa man ang firm faith sa Binisaya? Lig-on nga pagtuo. Lig-on nga pagtuo. Ug mao kini gihanglan. Ug ato gayud isalikwe ang atong mga pagduda.
No? Kay daghan karon Katoliko, Kristiyano nagduda na sa tinuhuan. Nganong nagduda? Kay wala may pagtuon sa Katoliko nga simbahan. That's why daghan pong Katoliko nga nabalhin sa laing relihiyon kay wa man masabti. Wa sa kasabot sa ilang pagtuo sa Katoliko nga simbahan. So makadungog bitaw mo maingon nga, sister, ako na born again Christian, na ako nabutan man ko, na nako sa laing relihiyon, bibalhin ko laing relihiyon, na nabuutan ko, din ako moinom, din ako magsugal, wala ko'y mga bisyo. Nabuutan ko. Ano man, ang Katoliko nga simbahan, nagtudlo ba ka nato? O pagbuhat ni itong mga bisyo, sama sa babay, sa sugal, no? Daghan pa. Nagtudlo ba ang Katoliko nga simbahan? Niining mga vices, mga bisyo, mga buhat nga dili maayo, wala magtudlo. Una, dili good, muingon ta nga ako mibalhin sa laing relihiyon, no? Kay tungod adto ko dito mabutan. Ang simbahan ng Katoliko naghatag lang kanato og kagawasan. Freedom. But you know, sometimes ang freedom, ang kagawasan igsuon ko, i-abuse sa tao. Ang freedom nga gihatag sa Dios kanato atong giabusahan. So mag-ampo ta sa Ginoo nga Lord, tagai kog lig-on nga pagtuo. Dungagi Lord ang akong pagtuo. Kanang pagtuo Lord nga dili matarog. Kadaghan karong pagtuo nga natarog na. Ako nang giingon sa unahan. Atong mga formation, bisan gani nga Don Rosarians, na-convince na to ana, wala na sila pagtuo, ana sila ang relihiyon. You know, this is the reality igsuon ko. Kauban gyud na mo sa Don Rosary. Kauban na mo. Nagdebosyon kang Mama Mary. Gani kini siya, no tinuod gini nga story. Kini siya, maghilak ni siya moduol kanako. Ug miingon siya, nga Sister Alin, unsa may akong buhaton, stage 3 nako sa cancer sa breast. Wala ko'y kwarta nga ipakimo. Kaduha ra gyud sa pakimo. Unsa may akong buhaton, ingko magampo ka. Sa nagampo man ko, ingko dungagi pa imong pagampo. Kung doon na kay pagtuo sa Ginoo, so mo halad ka mo ampo pa ka mas labaw pa. Kanang gitawag og supernatural faith, kanang kita firm faith nga lig-una imong pagtuo. Sa gagmay pa akong mga bata. Nga unta di pa ko gusto mamatay. Ingko ala kuyog kas Don Rosary. Kuyog siya everyday kada adlaw. Why absent igsuon ko? Unsa mang unsaa. No? Story kini ha kay kauban ni namo. Don Rosarians. Unsang unsaa. Naminyo ang yang anak born again Christian. So ning adto sila sa Qatar. Nagbakasyon. Pag abot niya din sa Pilipinas na born again Christian. Ingon siya, Sister Alin, nasayop di ako sa kong pagtuo. Yang gipanglabay ang imahin, o di po niya ipanghatag, o itanan, iyang gibuak. You know, unsay nahitabo? Wala danti mga 1 month ang iyang bana namatay. Madili ta ka us Ginoo, no? Sa mahal nga berhin. Kitagaan siya kinabuhi. Kining ibalin sa born again. 21 years na siya, buhay pa siya karon. Apa na yung bana mo ay namatay. Kitagan siya milagro. Pansad to si, kay matod pa niya nasayop siya sa pagtuo. Muna igsuon ko, kining firm fit, nga unta, kining antong pagtuo karon nga nahuptan, nga lig-on kini. Nga unta kining pagtuo, nga itong ihuptan karon, dili kini matarog nga pagtuo. Efeso chapter 4 verse 14, nagingon ang Ginoo, pulong sa Dios. Dili na unya kita, dili na unya kita sama sa mga bata nga mag-anod-anod sa mga balod. So
adto anhi magbalibali ang hangin, no? Magbalibali ang hangin sa pagtulunan sa mga malimbungon nga tawo nga mao'y nagpahisalaag sa uban pinaagi sa mga taghanga nga ilang minugna. So kinsa maning napahisalaag sa mga katawan, nagpasalaag sa mga katawan, mao kining atong lain-lain nga relihiyon. Mabitaw niingon ko sa mga Donosarians, no? Ibalo na mo mga Donosarians kung naa gani matnuktok sa tumbalay nya maghatag ra sa lahat. Do not entertain. Sabi nagdili ka kahibalos Biblia. Dili ka himasag Bible. Do not entertain. Balibari lang nga busy ako. Dili ko ka-entertain mo. Ngano man kay igsuon ko kung dili lig-on imong pagtuo, kung wala pa kakahibalo sa mga pagtulunan sa Katoliko nga simbahan, madala gayud ikaw. Mabitang importante na tong formation, importante na tong mga seminars, importante na tong pagdebosyon sa mahal nga berhen. Ngano man, kay mao ni mo tabang ka nato sa paglig-on sa tong pagtuo. Mao ni mo hatag ka nato grasya nga makalakutay kita sa tong pagtuo. Kay unsa man day ang seminar? Ang seminar mo na pagpamati sa pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo nga naghatag og kinabuhi. Nga pinaagi ni ini malig-on ang atong pagtuo. Muna daghan kan mga tawo pahisalaag ka nato. Ug dili lig-on atong pagtuo, madala ka. Muna dugang pang pagtuo nga magtuon kita sa atong Katoliko nga simbahan. Ikaduha, gitawag kinig the virtue of faith, no? First to is act of faith. The 4 properties of act of faith. Karon na ata sa birtud sa pagtuo. So unsa man di birtud sa pagtuo? Ang birtud sa pagtuo pinaagi sa pag-ambit sa kinabuhi sa Ginoo. Ato usab tan-awon mga igsuon ug timbang-timbangon kun anaa bagayod kita kaniya. Faith sharings in God's thinking. No? Atong timbang-timbangon. Ang pagtuo mao man kini punuan sa birtud. Ang pagtuo nga diin makahatag kini kanato sa pag-ambit sa kinabuhi ni Kristo. The virtue of faith. Mao man igsuon ko atong timbang-timbangon kun anaa bagayod kita kaniya. Naabata sa Ginoo. Igsuon ko ang pagtuo mao man pag-ambit sa hunahuna sa Ginoo. So according to St. Thomas Aquinas, miingon siya that faith bring us closer to God's knowledge. No? Matud pa ni St. Thomas, ang pagtuo may magdala kanato sa pakigsuod o pag-ambit sa kahibalo sa kinabuhi sa Ginoo. So kung hindi itong pagtuo nga itong gihuptan karon, mudala kini nato pakigsuod sa Ginoo. Maklose ta sa Ginoo. Mahiusa ta diha kaniya. Ug pinaagin ni ana atong maambit ang kahilo sa kinabuhi sa Ginoo. Atong maambit. That's why dunay ang birtud sa pagtuo, no? Muhatag gayud kini kanato pakig-ambit sa kinabuhi ni Kristo. Katagan ta niya grasya nga makaambit ta sa kahibalo. No? Munang tagaan tag wisdom sa Ginoo kaalam by sharing God's life. So, sharing in God's life is true faith, pinaagi sa pagtuo. Ang pag-ambit sa kinabuhi ni Kristo, igsuon ko, ngadto sa pagtuo, makapahimo kanato og bag-ong tawo, makapahimo nato
ug bag-ong kinabuhi. So, kung makaambit na ta si kinabuhi ni Kristo, so mabag-o ang kinabuhi. Mabag-o di atong kinabuhi. Bitaw na daghan bitaw kana bitaw mo attend og charismatic seminar, Mariology seminar, mga retreat, recollection, etc. No? So imong anha din mahibaw nga unsa man siya kaniadto apan karon nga nakadungog siya sa pulong sa Ginoo unya nakig-ambit siya sa kinabuhi ni Kristo. So, nakapahimo di ay kinig bag-ong tao. Bag-ong kinabuhi. Meaning to si nagbag-o sa siyang kinabuhi. Mabag-o ang atong kinabuhi. Atong madawat ang bag-ong pagsabot. Tinuod ang bag-o nga pag-ila sa Ginoo. Ingon man sa kalibutanon nga lumalabay. Atong mahibaluan, igsuon, diha sa atong palibot. Una sa tanan, pinaagi sa pagtuo, atong matikdan ang tibuok no, nga trabaho nga mailabing himin o kini trabaho ni sa Ginoo. So grasya kini nga ihatag sa Ginoo nga kita makatrabaho diha sa parasan sa Ginoo. Ug dili kini atong pagbuot, kundi pagbuot kini sa Ginoo nga diin kita mitubag sa iyang panawagan. Kay ang pagtuo kinahanglan tubagon. Ang pagtuo kinahanglan trabahoon. Ang pagtuo aron maangkon ang kaluwasan pinaagis ng pagtuo kinahanglan paningkamutan. Ato ning nadungog last week topic. Mao kini ang labang kinay sa kaniyang salabutan sa kalag. Naigsuon ko, gitugot kanato. Aron sa paghuna-huna. Ingon nga ang Ginoo nagbuhat. Dili lang kay sa atong kaugalingon, apan mahitungod sa tanan nga diin kita mo communicate kaniya. No? Makigsulti kaniya. Makig-istorya diha sa Ginoo. Dunay dunay conversation, pakig-istorya diha sa Ginoo. So to have faith means ipatukma ang atong panghuna-huna sa panghuna-huna sa Ginoo. So diha sa pagtuo, kining pagtuo nga atong gihuptan karon, ato dang ipatukma ang atong panghuna-huna diha sa panghuna-huna sa Ginoo. Nganuman, aron mahisama ang atong panghuna-huna ngadto sa Ginoo. Kung kini di atong pagtuo, no atong ipatukma sa panghuna-huna no sa Ginoo. Sa atong panghuna-huna ngadto sa Ginoo, mahisama ang atong panghuna-huna ngadto kaniya. Mao nga kining tanan ipasubay gayud, ipahitukma gayud kini sa kabubuton sa Ginoo. Okay, the difference between knowing naturally and knowing through faith is not a difference of degree, but of essence. Misaya pa, ang kalauman, tali sa kahibalo, sa salabutan, o kahibalo sa pagtuo, dili kini magkalahi sa kahimtang o grado, kundili ang pagkamao o kinaiya. Ato ba ning nasabtan? Ang kalainan tali sa kahibalo sa salabutan ug kahibalo sa pagtuo. Daghan maron nagtuo nga kutubas lang sa labutan sa ilang pagsabot. No? Ug kini dili magkalahi. Ug ang kahimtang ug grado kundi ang pagkamao gayud sa kinaiya. Ning ato ning sabton ng pagtuo nga mao di ay kini magdala mahitungod sa atong kahiusahan diha sa panghuna-huna sa Ginoo. Anaa sa sulod sa kahayag
ang pag-ambit din ang Ginoo nakahibalo. So, knowingly, God knows everything. Ang Ginoo nakahibalo sa tanan. Dili yun ta moingon nga ang Ginoo kadaghan kanatog pila ta ka billions, trillions, no? Di siya kahibalo. Sa Ginoo attitude ra gyud ta, mahibalo siya sa tanan. Bisan pa sa atong hunahuna, no? Kahibalo siya. That's why diha sa pagtuo do na kini pruiba, no? The proof of faith. Diha sa pagtuo do na tulo ka matuoran sa pagtuo. So, unsa maning kamatuoran na? First, the truth of our holy faith is loudly proclaimed by the prophets of Holy Scripture. Tapos, binisaya pa, ang kamatuoran sa atong balaang pagtuo, gisangyaw sa mga propita, pinaagi diha sa kasulatan. So, gisangyaw sa mga propita, pinaagi diha sa kasulatan. So, unsa may kasulatan? Ang balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Iya kining gihatag kanato, gipadayag diha sa balaang kasulatan. Manang mubasa gyud ta. Apan sometimes kita kabasa tungod sa busy. Busy kaayo dinis kalibutan. Busy sa negosyo, sa panginabuhi, ang tanan is busy. Unay mong dapiton ang tao. Sister, Mariology seminar, about the rosary. Busy kaayo ko, sister. Ilig yung magbong anak, sister. Busy kayo. Doga ra ba kayo mahuman busy? Ilang sa karon, sister. Ato lang tan-aon. So, in his time, di mita kapugos. Kaya matud pa, ang pagto di man ikapamugos. No? Gisangya na kanis mga propita. Diha sa pagsangya sa mga propita, no? Kan sa mga apostolis, mga propita, yan na gisangya na sa mga kaparian, sa obispuhan, sa Santo Papa, kita mga evangelizer. Apan, igsuon ko, hangtod karon, busy gihapon ang mga katawhan. So, kung pag-ingon, ang kamatuoran sa atong balaang pagtuo, gisangyaw na sa mga propita, pinaagi diha sa kasulatan. Basa ta og Biblia, ang balaang kasulatan. So, unsa may gisangyaw sa mga propita? Diha sa balaang kasulatan. Unsa may gisangyaw sa mga propita? Ang gisangyaw sa mga propita, diha sa balaang kasulatan mga igsuon, mao ang kamatayon ni Kristo. Gisulti kini sa nagkananlain nga mga propita, magsasangyaw, ug ang panahon, mga panghitabo, ug ang umaabot. Ang tanan naa sa balaang kasulatan. Ang pagkabanhaw ni Kristo, ang kamatayon, ang pagkabanhaw, mabitaw ng rosary, gisumaray sa Ebanghelyo, ang kalipay, ang pagsangyaw, ang kasakit, ang himaya. Suon ko, mga panghitabo nga umaabot, naa, gipadayag na sa balaang kasulatan. Mao nga, mubasa kita og Biblia. Mubasa tag balaang kasulatan. Second fruit. No? The truth of our holy faith is evident from the miracles which were wrought by our Lord, by His apostles, and the sins of the Catholic Church as a sanction of His holy teaching. Mga igsuon ko, sa binisaya pa, nga ang kamatuuran sa atong balaang pagtuo, makita diha sa mga milagro, ug diin gibuhat o ginama sa atong Ginoo, pinaagi sa mga apostolis ug sa mga santos, diha sa Katoliko nga simbahan, pinaagi sa pagtugot sing balaang pagtulunan. So, asa man ang daghang milagro? No? Naa sa Katoliko nga simbahan. Ug kana gitugot sa Dios
Nganuman pinaagi sa nga milagro daghang mga tawo nga motuo. Mga bitaw nga si Mama Mary, no, iyan ang ipadala nato. Ug si Mary naghimog daghang mga milagro aron ang tanan katawhan motuo bat sadto si until now daghan gyapon dili motuo. Sumao kini ang kamatuoran sa tong pagtuo igsuon ko. No? Kadaghang mga milagro ug kining tanan gitugot sa Dios aron ang tanang katawhan motuo. Ug kining milagro mga igsuon labaw nga dili ni kaduha-duhaan. No? No doubt. Ang gahom kay kini gahom sa kinaiyahan. Gahom kini sa Dios. Iya kining gitugot ang mga milagro. So mahitabo kini pinaagi sa gahom sa Ginoo dili ang tanang binuhat, no? Tanang binuhat nga mag-alagad. Nga diin sila nag-alagad. No? Apan dili tanan nga nagatuo niini. If you read in the Bible, John chapter 14 verse 12 to 13. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako mubuhat siya og labaw pa niini. Kay muadto man ako sa amahan ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayuon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan buhaton ko kini. Igsuon ko ug unsay gisulti ni Kristo. Unsay gisulti sa Ginoo iya gay nang tumanon diha sa balaang kasulatan. Dili gayud siya mo unsay ang gisaad. Di gyud siya mo pakyas. Iya gidang tumanon igsuon ko. No? Nga ang mutuo kaniya mubuhat mas labaw pa niini. Nganuman kay si Kristo moadto sa amahan ug iya sa buhaton bisan unsa ang inyong pangayuon, ang atong pangayuon diha sa ngalan ni Kristo igsuon ko matud pa niya, no? Iyang ihatag. Nganuman aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan buhaton ko kini. Amo nay pagtuo. Pangayo man ingon si Kristo, pangayo kay ikaw paghahatagan, pangita kay ikaw makakaplag, panuptok kay ikaw pag-aablihan. So ato ning buhaton. So walay duha-duha mga igsuon sa unang panahon, no? Diha simbahan daghang mga milagro. Kay sa atong panahon karon, dili mahihap ang mga milagro nga gihimo. Ug kinahanglan isangyaw ang pagtuo. No? Like for example nilang Saint Jerome, ang Saint Gregory, Saint Louis, Vitran, no? Daghang mga milagro nga gihimo. No? Apan sadto si until now daghan gihapon dili motuo. Like for example ito sa katong sa Fatima Dancing Sun. Daghang mga milagro. Apan gitugot kini sa Dios ang tanan aron ang tao motuo. Ang Ginoo nagbutang og nagtugot nga tinuod nga dili kaduha-duhaan ang mga milagro nga makanunayon diha sa simbahan nga Katoliko. Mga labing tinuod. Dili gayud kaduha-duhaan. No doubt. Nga ang milagro makanunayon diha. Asa man ang mga milagro naa sa simbahan nga Katoliko. Wala sa Iglesia ni Cristo, wala sa born again Christian, wala sa ubang reliyon. Naara gayud sa simbahan nga Katoliko. Okay, third proof, katulo, no? Nga kamatuoran, nga the truth of our holy faith is furnished by the courage of constancy of the martyrs. And this proof is more convincing even than that of miracle. Binisaya pa, sa balaang pagtuo, nga gihatag kanunay ang kadasig. Diha sa pagtuo, dasigon ka. Pinaagi diha sa mga martyrs. Ang mga martyrs, no, nga karon tuwa na sa langit, diin gipakamatyan ang ilang pagtuo. No? Nga kining kamatuoran,
nilabing mapatuhuon diha sa mga milagro. Like for example, ni St. Lorenzo Ruiz, nga diin miingon siya, no? Even I have 1,000 lives, I would offer them to God. No? Yang ihalad sa Ginoo ang iyang kinabuhi. You know, nakailan mo anong St. Ursula? No? Santos din sa yung family, nga naman, martyrs din sila. Yang nakita ang yang bana o yung duha ka anak, nagipatay. Ano man, tungod silang pagtuo. Uban sa mga luha, sa mga mata, mga luha ni Ursula. Ya mituaw siya, matud pa ni Saint Ursula. Salamat Ginoo nga mahimo kining angayan nga halad. Diha kanimo. Ug ihatag kanako ang kuruna nga diin karon idayan-dayan sa akong mga minahal. Matud pa ni Saint Ursula. Ug ang nahabilin si Saint Ursula, si Ursula iyang gamayng bata nga iyang gikugos diya si andughan. You know unsay nahitabo nilang duha? Tungod sa pagtuo nga dili gid i-renounce ang ilang pagtuo. Si Ursula giputlan sa liog ug lakip ang iyang batang gamay giputlan sa liog, giputlan sa uo. No? Si Ursula silang tanan nga matay. Martyrs silang tanan tuan na ron sa langit. Tungod sa pagtuo ug pagbuhat ni Mama Mary, nakalahutay sa pag-uban siyang anak nga si Jesus ngadto sa Kalbaryo. Ang uban namiya na. Aban milahutay si Mama Mary at the foot of the cross naa si Mama Mary wala mo biya. Why? Because of her faith. Iyang nakita ang iyang anak. Nakita niya si Jesus gipurong-purongan og tunog. As-an og cross. Ludan. Yung makasakit ni Kristo. Dito sa Kalbaryo hangtod siyang kamatayon si Mama Mary wala mo biya. Nganuman tungod sa iyang pagtuo. Santiago chapter 2 verse 14, no? St. James chapter 2 verse 14. Matupas pulong sa Ginoo, mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo maingon nga siya may pagtuo. No? Unsa may kapuslanan sa usa ka tawo nga maingon siya nga dunay pagtuo apan wala siya maayong buhat, makaluwas ba niya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Dili gayon. Sa pa kinahanglan ang pagtuubanan gayon og John chapter 2 verse 17. Ang pagtuo patay kun dili kini ubanan sa mga maayong buhat. So unsa may mga aing buhat nga angayng buhaton aron atong pagtuo mabuhi. Aron buhi ang atong pagtuo. Unsam ri atong buhaton? Ibalo ba mo? Unsa atong buhaton? So, ang angay natong buhaton, ang atong pagtuo, mahimong putli, mahimong buhi, maogayod kini ang gitudlo sa atong simbahan na Katoliko, ang buhat sa kaluoy. Ang simbahan nagtudlo nato na there are 7 corporal works of mercy. Dunay 7 kabuhat sa kaluoy, uno na gitawag og 7 spiritual works of mercy. Ang 7 kabuhat sa espirituhanong buhat. Ang espirituhanong buhat. No? Ito ni kabuok. Pero ang pangutana, nakibalo ba tanini? Nakibalo ko sister, nakalimot naman ko. Iya itong hinumduman. In English pa. No? Feed the hungry. Pakan ang gigutom. Kaduha, give drink to the thirsty. Paim na ang giuhaw. Number 3, clothe the naked. Tagaig, hindi na ang hubo. Sinaan. Shelter the homeless. Ang walay puloy-anan. Mong padayunon. To visit the prisoners. So, kanang mga na-prison as prisuhan atong bisitaon. To comfort the sick. Atong hupayon ang mga masakiton na balatian. Number 7,
is to bury the dead. No? So, kanira bang panahona, kapag lubong sa patay, lang, kita paduulon. Wa na. Wa na bilar, wa na tanan. No? Pero, ilang, tuman lang gihapon ta. Kaya ang obedience, ang pagkamasinugtanon, mamanay makasantos nato. Okay, mo na ang 7. So, another topic ni nato, no? Nya. So, unsa man ang espirituhanong buhat? The 7 spiritual works of mercy. Okay. In English ba? Admonish the sinners. Bisaya, tambagan, badlungon, pahimatngunan ang makasasala. Muna spiritual works of mercy. Number 2, instruct the ignorant. Pagtudlo sa mga walay kahibalo. Number 3 is to counsel the doubtful, o pagtambag, o pagpahimangno sa mga tao nga nagduha-duha. To comfort the afflicted. Lipaya ang mga naguol. Hupaya, no? O lipaya ang mga naguol. Number 5, spiritual works of mercy is to bear wrongs patiently. Sa Bisaya pa, antuson ang mga dili matarog o ang dili mapainubsanon. Number 6 is to forgive offenses willingly. Sa ito pa, andam ta sa paghatag sa atong pasaylo. Ato silang pasayloon. Number 7, to pray for the living and the dead. So, itong iampo ang mga buhi o ang mga patay. Sa mga patay, unang magpamisa ta atong iampo. No? Matod pa Father Jose Manyangat, daghan kay makalag nga tuwa karon sa purgatorio nga hangtod karon wala pa gyud mahawas. Unang atong iampo ang mga matos kinabuhi. Dili mahal ang tanan na naroon sa purgatorio. No, atong iampo. Hastang mga buhi mag-inampo ay kita. Ilabi na karon niining pandemic nga igsuon po daghan nang nangamatay nang padayon ta sa pagampo ug padayon ta sa tong pagtuo. So ang kamatuoran mga igsuon sa tong balaang pagtuo mamahimo kining tinuod. Sa duha-duha nga sa panahon sa mga apostoles hangtod karon panahon na atong pagtuo nagpadayon sa walay kausaban. Wa gyud di mausab ang tanan diya sa simbahan. Maura gyud gihapon, way kabag-uan. Ang mga apostoles ug ang mga sumusunod mabinantayon ngadto sa pagpatunhay sa pagtulunan. So mabinantayon silang pagtuo ang mga apostoles sa unang panahon. Kita karon ambot mabinantayon baka kita kay nandagan ni mga pagsulay sa tong simbahan kung ni atin tambok taning sakop taning community simbahan ng mga trials ay kadali ra kita mobiya sa Ginoo. Ambot unsa ka na nga klase nga pagtuo. No? So mabinantayon ta nganuman kay sa atong pagmabinantayon mao kini mo patunhay sa atong pagtulunan ni Kristo, no? Sa sinugdanan. Ya pa sa kaputli ug sa kahingpitan. Si Kristo mo igsuon siyang kaugalingon, no? Ipandong sa makamot kanila, no? Mga apostoles. Numan sa ilang makatungdanan na nag-ingon. If you read the Bible, Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Busa, panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi kini, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mga igsuon ko, ang Ginoo mga uban gayud kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan o hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. So sa iya kining gisulti, panlakaw kamo. Nya karon mga igsuon, wala namang mga apostoles. Wala naman silang tanan. Kisa may nagsunod ani, mga kaparian, kaobispuhan. O kita mga lay, mga laity, mutabang kita pagsangyaw
Niningipadayag ni Kristo. Yang pagtulunan diha sa Katoliko nga simbahan. That's why naibukat. Ang pagtuo naibukat. Uno Juan, Kapitulo 2, versikulo 24. 1 John, chapter 2, verse 24. No? Miingon. Ang pulong sa Ginoo. Ampingi gayud ninyo ang mensahe. Ampingi ninyo ang mensahe nga inyong nadungog. Sukad sa sinugdan. So, kini di ang mga pagtulunan ni Kristo. Kining mga pulong. No? Kining ibanghilyo. So, ato ning ampingan. Sukad pa sa sinugdan. Atong nadungog. Ampingan kini nato. Kay dili ni nato ampingan igsuon ko. Ilagmit nga maadto gika sa laing tinuhan. Kay matud pas Ginoo kay kun inyo kining ampingan diha sa inyong kasing-kasing nga nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Kung ato dining giampingan ang pulong sa Ginoo nga atong nadungog, igsuon ko matud pa ni Kristo, magpabilin ako diha kaninyo. Muuban ako diha kaninyo. 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 25. 1 John chapter 2 verse 25. Matud pas pulong sa Ginoo, ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhi nga walay katapusan. So kinahanglan magpabilin ta sa atong pagtuo. Magpabilin ta sa Katoliko nga simbahan. Kay nganuman, si Kristo nagsaad kanato sa kinabuhing walay katapusan. Kung kita mipadayon, magtanggiingon, kung ikaw nagpadayon, pag-alagad sa Ginoo. Kung ikaw nagpadayon, madaugon. Apan kung ikaw mihunong, mapildihon. Sumao ni. Si St. Jude, no? The Apostles, miingon siya. No? Akong mga hinigugma, mga kaigsuunan, nagahangyo ako kaninyo. Pagkugi o pagkingbisog kamo para sa pagtuo. So, igsuon ko, kining pagtuo di ay, nga atong nahuptan, kinahanglan magkugi ta. Naghangyo si Apostol, no? Si Judas and Jude, no? Nga mukugi ta, makigbisog ta, pakigbisog kamo sa pagtuo, ug sa makausap pa, ihatag na kini sa mga santos nga tuan na ron sa langit. Ngano man, kaya mga santos karon nga tuan na sa langit, sa dinhi paslas kalibutan, nakigbisog. Mikugi sila. Tinuod. Igsuon ko, atong masugatan, daghan mga kasakitan. Diba? Balik-balik raman yun ni nato. Daghang mga problema. Mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Apan, kung kita nakigbisog sa atong pagtuo, kung kita mipadayon, milakutay, igsuon ko, maluwas gayon kita. That's why ang pagtuo, buhat. 1 Korinto, Kapitulo 1, versikulo 10. Sulat ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Mingon siya, mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nagahangyo ako. Nga, uyunan ninyong tanan. No? Matud pa ni San Pablo, uyunan ninyo ang tanan nga inyong gisulti. Aron, walay pagbahin-bahin diha taninyo. Paghiusa gayod kamo, diha sa usa, kahuna-kuna, ug tumong. Matsadusi, nagharon ng ngalagad sa simbahan. Wala gayod magkahiuyon, nagbahin-bahin, nag-shopping og community. Legion of Mary, wako kauyon din ha. Balihin lang ko des charismatic. So, charismatic, na ng mga pagsulay problema, waka kauyon, amo ari lang os CWL. No? Nay joke-joke ba? Mo ba mo kay baon sa ng CWL? Kapunungan nga way langit. Di na tinuod, oy, CWL ka. Kung mibuhat ka, matidud-ano kasi yung pagtuo, malangit ka. Diba? Ba't si San Pablo nagpahinumdum ka na to?
Nga unta nga di mo magbahin-bahin. Paghiusa gayud kamo sa inyong hunahuna, sa inyong tumong. Mani nga ato ni ampo sa Ginoo igsuon ko. Kadaghan ra baron nangalagad sa Ginoo. 20 years, 30 years, 40 years nahagbong. Muna nga ato ning paningkamutan, ampo tataman. Busa tungod ni ini, ang Katoliko nga simbahan, mga igsuon, nagpabilin sama sa gihapon sa tanang panahon o sa tanang dapit. Naagyapon ang Katoliko nga simbahan. Nagpabilin kini bisan asa sa tibuok kalibutan. Nga usara gyud ang tumong, usara ang hunakuna, ang santos nga misa sa tibuok kalibutan usara gyud parehas ra. Ang pagtulod ang gitudlo karon pareha ra sa gitudlo gituhuan sa unang panahon diha sa simbahan, pareha ra. Walay na usab. Nga naman nga mo ato mas laing sikta. Nga naman kay wa man masabti niyang pagtuo. Igsuon ko ang garbo maoy nakapahimo pagtukod og laing tinuhuan. Kay tungod nagdumili sila pagtuman ngadto sa tinuod nga simbahan. Ang simbahan ni Kristo. Nagdumili sila. Wala mutuman kay ang ila ramang gusto may matuman. Dili man sila mutuman sa simbahan. Dili man sila mamati sa simbahan. Unsa may nahitabo, nahimulag sila. Ug karon adunay daghan ng mga pagtulunan, mga igsuon. Daghan ng mga relihiyon nga namugna. Kautungod sila, kini sila masinupakon diya sa simbahan ng Katoliko nang nagtukod po sila ila. So, tinuod ba nga simbahan? Ilang gitukod? Dili. Kaya tinuod nga simbahan, igsuon ko, walay lain kundi ang simbahan ng Katoliko. Ano na itong pagtuo? If you read in the Bible, Hebrews chapter 13, verse 8, matod pa, si Jesucristo mao gihapon, kagahapon, karon og sa walay katapusan. God is the same yesterday, today, and forever. Walay na usap. Hebrews chapter 13, verse 9, naging ng pulong sa Ginoo, ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Klaro kaigsuon ko. Ayaw itugot. Dili na tutugutan atong kaugalingon. Nga diha sa mga pagtulunan nga mo ni makapatipas ka nato gikan sa matarong nga agianan. Naatananta sa tinuod. Naata sa matarong nga agianan. Apan sadto si mutipas gayud ang tao. So next is living faith. Buhi nga pagtuo. Tulad ng tiwason, no? Pero next week, mag-discuss na ta about hope. Living faith. Aron sa pagpahimuot o sa pagdawat sa mata sa Dios, dili igo nga mao ra ang atong tuhuan, ang bala ang pagtuo nga gitudlo kanato. But mga igsuon, gawas pa niya na kinahanglan atong ihanay ang atong kinabuhi, pinasubay sa atong pagtuo. Kay kung mituo kita, apan wa mahanay ang atong kinabuhi. No? Sa pagtuo nga gitudlo ni Kristo. Sa pagtuo nga gipadayag ni Kristo simbahan, igsuon ko. No? Dili gayud mahimuot ang Ginoo. Mao na nga dili lamang ya sa gitudlo, no? Kanato gawas pa niya na kinahanglan ihanay di ay ang atong kinabuhi. Atong ihanay pinasubay sa atong pagtuo. Ang wala mo tuo, walay buhat. Tinuod ba ni? Kanang wala mo tuo, di gid mo buhat. Example lang. Sir, parura ta. Adi ko kahimo anak sister, oy, kamo lang. O sister, mag-apostolita. Adto ta sa Kristohan. Hindi lang ko sister, uy, hindi lang ko adto. Mahadlo ko ang mga piniriso, hostage pa lang ta. Sister, mudo atas mga masakiton dito sa ospital.
Ay kamo lang ka dito, sister. Ay matakdan ta. Labi na COVID-19. Oh. Dili man gyud sa paglakaw-lakaw, no? So, wala mo to, walay buhat. Walay pagsabot. Yes, this is true. Tinuod yun ni. This cathedral, nangalagad ko. Na-appeal ko ng Legion of Mary. Doon naman yung mga Legion of Marys, no? Doon na may apostolado. Na 2x2 man ni siya, no? Kay mag-report man ni every week. No? Kada semana. Na kayo sa kauban ng sister. Mag-apostolita. Ato ta sa Bisoto, sa ospital. Ikaw lang sa nga to, sister. Kay wikar ba kong immune system? Asa man yung pagtuo ni Ana? Asa man ang Ginoo? Unsaon man pagpahimuot sa Ginoo? Kung wala kay pagtuo. Di ka kapahimuot. Di ka kabuat. Ano man. Kay walay pagsabot nga diin ilang gitakpan. Kasabot mo takpan, no? Gitabunan ang ilang mga mata. Nga dili sila makakita sa kahinladman ngadto sa ilang padulngan. Nga diin sila kanunay magdali. Magdali kanunay, busy kanunay. So, di sila kakita. Matakpan ilang mga mata. No? Nga mauna gito ang padulngan, apan dili sila makaadto sa ilang pag-aadtuan. Ano man, kay gitakpan ilang mga mata. Santiago chapter 2 verse 14. No? Mga igsoon sa kapuslanan, kung ang usa ka tawo mo ingon nga siya may pagtuo apan wala siya mga maayong buhat, makalawas bang yang pagtuo? Dili gayon. Ato ning pamalandungan. Sa walay duha-duha mga igsoon, daghan karon mga Kristiyanos. Nga mituo nga dunay Ginoo. Dunay Ginoo nga muhukom kanila. Ito nga walay katapusan kalipay, walay katapusan nga kagulanan naghulat kanila. Nga diin nagpuyo pa sila sa ilang kinabuhi. Nga walay Ginoo nga muhukom ug walay langit ug impyerno. Ang taong makasasala nga kinsa nakahibalo siya sa kamatuoran, wala siya magpuyo, pinasikad sa iyang pagtuo, huyang ang iyang pagtuo. No? Daghan man kun mga tao nga nagtuo, ba't huyang? No? Huyang nga kinahanglan atong ipasubay ang tanan no diha gayod sa so walay duha-duha. No? Daghan karon mga Katoliko Kristiyano mituo Ginoo apan sukwahi ang ilang buhat. According to St. Bernard sa Kasantos mingon siya, kinsa katong midawat sa Ginoo diha siyang kaugalingon og unya nagdumili siya sa pagbuhat ayang kalag-an naa sa demonyo. Klaro kaayong giingon sa usa ka santos, usbon ako. Kinsa katong midawat sa Ginoo. So kitang tanan ni dawat sa Ginoo. Kitang tanan nangalagad sa Ginoo. Katong tagsa-tagsa kaugalingon. Unya nagdumili siya sa pagbuhat. Ang iyang kalag anaa sa demonyo. Malandungan tani. Santiago kapitulo 2 bersikulo 17. Ingon ni ini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. So ato na naghisgutan, no? Patay gayon. Ang pagtuo nga dili kini makahatag o kamatuoran sa kinabuhi diha sa pagtuman sa walay katapusang kinabuhi. Kini nga pagtuo patay gayon. Ang usbon, ang pagtuo nga dili kini makahatag o kamatuoran. Truth. Di kay makahatag kamatuoran sa kinabuhi diha sa pagtuman. So, wala katapos ang kini. So, atong tumanon. Atong pagto, atong buhaton, o atong tumanon. San Pablo miingon mga igsuon, ngadto sa iyang mga disipulo. Miingon siya, ipamatuod ang imong kaugalingon, kung anaa ba ikaw gayon sa tinuod nga pagtuo. Kanahibalo na San Pablo, nga daghang mituo sa Ginoo, nga wala diha sa Ginoo. So, Corinthians chapter 13 verse 5. Matupas pulong sa Ginoo, susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon.
aron pagtino kung nagpadayon ba kamo sa pagtuo. Atong pamalandungan atong kinabuhi. Kung asa natang napita sa tong pagtuo. Wala ba kamo makahibalo nga si Jesucristo anaa kaninyo? Gawas kung mapakyas gayod kamo. So, si Kristo sa matag usa nato, anaa siya uban ka nato. Anaa siya matagutlo sa atong kinabuhi. Matud pa, sa pulong sa Ginoo, gawas kung ikaw mapakyas. So, pakyas kita kung sa atong pagtuo, wala ta mubuhat. Diha sa kamatuuran, nga wala ta mutuo, wala mubuhat. So, pakyas. So, mga igsuon sa walay duha-duha, nga kinsa katong nangandoy sa pagtagbaw sa iyang kinabuhi, sumala siyang balang pagtuo, gamay ra gayud ang madani. So, ibot pasabot ana. Nga, yutay ra gyud ang nga ma-convert. Kung katong nangandoy kanunay pagtagbaw siyang kinabuhi, sumala siyang pagtuo. Ano bang kanunay na naa sa kalibutan, no? Tagbaw kanunay siyang kinabuhi, no? Paggamay ra gyud imong ma-convert, dungagan pa nato aron daghan tanga ma-convert balik sa Ginoo pinaagi sa tong pagtuo. Galatia chapter 5 verse 24. Okay pa mo, gamay na lang yun, ato na ning tiwaso, no? Galatia 5 chapter 24. Ang mga tawhanong kailibgon o mga pangandoy gilansang na sa cross sa mga tao nga iyan na ni Kristo. Muna ko, ang mga tawhanong kailibgon o mga pangandoy gilansang na sa cross sa mga tao nga iyan na ni Kristo. Igsuon ko, no, I remember, no? Saan siya ka-coordinator? Inis Diocese of Cebu. No, somewhere din ha sa Santa Fe. No, saan siya ka-coordinator? Sa sister, sa wala pa ako sa Ginoo, sa mahal nga Birhen. Grabe gyud ko. Kanang mga alak, no? Nang pagwapa, kapan karon. Wa gud ang tanan kanako kana makailibgon ng mga pangandoy sa kalibutan. Sakto gyud ang giingon ni Kristo diha sa balaang kasulatan nga ang mga tawhanong kailibgon o mga pangandoy gilansang na sa cross. Gilansang na sa cross sa mga tao. Iyan ni Kristo sa to pa siya, no? Naana siya nahisakop na ni Kristo. Sa una diya sister, wa dito sa mahisakop ni Kristo. So, ni Kristo, kung naapaka sa mga kailibgon, tawhanong kailibgon, mga pangandoy, maglisod kayo pagsulod si Kristo. Nabang pangandoy ba ka ng mga material nga butang, ipakadakaan ni mong kalibutan, maragiunan ni mong kalibutan, kinabuhi na si Kristo, ikaduha lang, kaulahi lang, pagitan ni Kristo. Ang reliyon ni Hesus Kristo nga igsuon nagsulti ka nato. Matud pa niya. Dali kamo ug ihiusa ang inyong kaugalingon kanako ug giyahan ko kamo sa dalan. Giyahan ko kamo sa dalan nga inyong pagalaktan. Ang dalan nga lisod agian. Unsa man ning dalan nga lisod agian? Walay lain kun dili dalan padulong sa langit. Apan ang nagatuo kanako ug nagbuhat ug maayo, sayon kaayo ang ilang pagalaktan. Sayon ra ang dalan nga pagalaktan sa tao nga diin mituo ug mibuhat. Naghimo siya mga maayo, sayon ra kayo. That's why San Mateo chapter 11 verse 28 to 30. Kamu matudpas Ginoo, umari kamo kanako. Kamong tanan nagikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an. Ug papahulayon ko kamo. Isangon akong yugo ug sunda ninyo ako.
Kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. So mga igsuon ato ning pamalandungan, no? Nga kinahanglan kita mo duol ni Kristo. Nang tanang ikapuyan nga nagibug-atan na sa problema sa pagsulay sa kinabuhi. No? Matud pang Kristo isangon ko ang akong yugo. Akong isangon ang akong yugo. Ya sundan ninyo ako. Follow me. No? Kay mahimo ako malumo ug mapaubsanon. Kanang malumo ug mapaubsanon igsuon ko kun moabot ang pagsulay sa kinabuhi, asa naman ang pagpaubos, no? Asa naman pagpaubos na ng kasuko? Tinuod man ako. We are only human. You know, human as we are. No? No mga itapasalos Ginoo. No? Sundan ninyo ako kay malumo ako og mapainobsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. So papahulayon tas Ginoo. Nya sayon kang yugo akong ihatag kaninyo. Sayon ra kayo og gaan ang ipapasan sa Ginoo. Mga naay Ginoo, no? Problem, akong giingon ninyo, problem with God is gaan kaayo. Problem without God is bugat kaayo. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namong langit nun, sa ngalan si mong anak nga si Jesucristo, uban sa balaang Espiritu, ug kaniyong mahal nga Birhen Maria, daghan kaayong salamat ining kagabihion karon nga diin kami nakadungog sa imong mga pulong mahitungod sa pagtuo. Nga kining pagtuo karon nga mong nahuptan Ginoo nga unta amo kining ipatunhay ug amo kining buhaton ang tanan nga kami mituo kanimo. Ug mahal nga Birhen Maria, tabangi kami kanunay. Diha sa among pagtuo nga kami di mahisalaag nga kaming tanan imo kaming daluhon ngadto sa ilan sa imong anak nga Jesucristo nga kinsa dili makabalibad kanimo. Kamahan kining tanan amo kining pasalamatan pinaagi sa imong butong anak nga Jesucristo nagapuyo nagahari uban sa balaang espiritu Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maria mananabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat. Again, mayong gabi ikatong tanan. God bless us all.